हेले मौसा तुम झियो कुआडे गला ए मांगरे गाड़ी गला मंगुरी भीतर कदली खाउथिबा कौन कहबार अच्छी कहूनु ए बा मु कोनी কথা जम्मा भाबी पारुनी अच्छा कहिलो को कथा कौन भाबुची अजित भाई तो बाहबा को राजी होनथिले हेले राजी हेले केमिति राजी हबनी माने माने तो बापा जियो ठीक करिवो आ से बाहा हबा को मना करिवो एटा हे पारिबनी रे मां बापा ओलो सेटा जियो ना आउ कोन भाग्य भलो लो मां से होता हाबुडे पडिला ना हले घंटी देई थांता ए बाबू ए क्या बात तुम्हें इस मार दिया रे रे मौसा चुप मौसा आ कौन तुमको भाई डाकिबी ना कौन ये बे तू मत जानी पारा नहीं मु पूरा अज्ञान मने पड़ने प्रीतिपुर नारद बॉयलर चिकन सेंटर साइकिल झाका स्टूडियो ओहो ऐसे दया पो अज्ञान ना होता कि रे मौसा ओलो गामुछा भी पड़ी जाउछ हेले मौसा ओलो गार मु गोटे स्टूडियो करथिल जमारे भी चली गन हेले मो सांग अजित भुवनेश्वर रहउची कौन कहला कौन कहला मौसा तू जमार टेंशन ना तू भुवनेश्वर चलिया हां खंडगिरी छकर गोटे स्टूडियो करिबू देखिबू केमिति चालीछि मौसा पूरा झका स्टूडियो झका चली ओहो ऐसा मौसा आहा ये सुंदर मौसा ओलो ए तमझिया हाँ परा ओ कलटा लगैछि पूरा राती रे पूरा फेठैछि मौसा ସେଇଟି ତମେ କୁଆଡେ କହୁଥିଲ ବାପାଙ୍କୁ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେ ବୋଲି କି हां ଆଉ ଉଠେଇ ଦଉନା अपा मो गोटे फोटो उठे के देखिलु मु केमिति देखा जाउची मौसा विश्वास करबनी तमे पूरा सलमान खान भलिया देखा जाउ सलमान खान पाखर उठेब ना भल दिशब मौसा पाखको जीवार पाखर जीवार दरकार नाही
ଆଉ টেনশন নিয়া না মোবাইল পুরা দামি লেন্স লাগিছি ওলো ତମେ କଣ ଏମିତି ଶୋଇକି ବସିକି ଫଟୋ ଉଠଉଛ କହିଲ? ଆଉ କଣ କରିବି କହିଲୁ ଅଜିତ ଭାଇ ତମକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଯାଅ। ଖୋଜୁଛନ୍ତି ହଉ ହଉ ଯାଉ ଅଜ୍ଞାନ ହତା ଏ ତୋର ବାତର କଣ ଅଛି କି ରେ ପେଟେଇ ଲୁଣି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ এই কথা କହିବ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଚାଲିଛି ଯୋ ଦେଖିବ କଲ 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 ବାପା ତମକୁ କହିଲି ପରା ତମେ ସେପଟେ ଭୋଜି କାମ ଦେଖିବ ଯାଅ। ଆ ଯାଅ। ହଉ আচ্ছা ম্যাডাম তুমি কোন কর ମୁଁ ହଁ ନା ଭଲ କରେ। ইস মার দিয়া রে ହେଲେ କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡି କାହିଁକି ବା? ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ସେ ପଛପଟେ ଭୋଜି ଅଛି ଯୋ ଦେଖିବ ସେଥିପାଇଁ ଓହୋ ବାପା ତମକୁ କଣ ଥରେ କହିଲେ ଶୁଭୁନି? ଓଲୋ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଟେନସନ ତମେ ଗଲ। ଯାଉଛି ଯାଉଛି ମୁଁ ଏଠି ଫଟୋ ଉଠେଇଲା ବେଳକୁ ତମେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛ। ତମେ ଗଲ। ହଉ ହଉ ତମେ ତମର ଫଟୋ ଫଟା ଉଠେଇ ଉଠେଇ ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ହଉ ଯାଅ। ମ୍ୟାଡାମ କଣ ତମେ ଯୋଉ চেহারা ধরিছ না পুরা ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରୁନି କାଇଁ ହଁ କିଛି କିଛି ହଉଛି କି? କିଛି କିଛି ମାନେ আচ্ছা ম্যাডাম গোটে কথা পচারিবি କଣ ପଚାରୁନ? খারাপ ভাইবেনি তো ନା তুমি আজি যাই লাইটিং যাইছো মুম্বাই যাই না ମାନେ ଶୁଣ ଭାଇ ମୁଁ ନା ଭଲ କରେ। ତମେ ପଚାରୁଥିଲ ନା ଭଲ କରେ। ହେଇଟି ମୁଁ ସକାଳେ ଉଠେ হ্যাঁ ବ୍ରଶ କରେ ହଁ। ଲେଟ୍ରିନ୍ ଯାଏ ଖାଏ ପିଏ ଗାଧାଏ ମୋବାଇଲରେ ଟିଭି ଦେଖେ। মার দিয়া রে কি সুন্দর ভাল কাম করিছ ଆଉ ଆଉ ତମେ ଯାହା ହେଇଛ ନା ହଁ ତମକୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବା କଥା କଣ ଆଉ ତମେ ଆଜି ଯାଇ 18ଟା ସିନେମା କରିବା କଥା ଏ ମା ହଁ କଣ କହୁଛ ମ? ହଁ ହେଇଟି ଓ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି କଣ କହିଛୁ ଟିକେ ଆସୁନ। ଏମିତି କଣ ହଉଛ ମ? କଣ ହେବି ନାଇଁ ତମର କଣ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି କି? এইটা মাইতে না আল্লাহ এমনি মারি দিছি চোটটা পুরা ডাইরেক্ট ছাতিকে পশি যাଉଛି এই କଣ ଯିବା ସେ ମଇଦାନକୁ ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡାମ କଣ ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ମୁଁ କେମିତିଆ ଲୋକ କେମିତିକା ଲୋକ? ପୁରାପୁରି ଫିଟ୍ ଲୋକ ଆଁ? ମତେ ଯେତେ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ହଁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲନ୍ତି ହେଲେ ତମକୁ
କହିବା କଥା ଖୋଲିକି କହୁନ। କହିବା କଥା ତ କହୁଛି। ଏଇ ବାପା ଆସିଗଲେ ବୋଧେ ଆଉ। ତ ବାପା ଆସିଗଲେ ଆଉ। ଓଲୋ ବାପା ନା ଓଲୋ କାମ ସଇଲା? ହଁ ଭୋଜି କାମ ସରିଲାଟି? ହଁ। ହଁ ଆସ। ମଉସା ଓ ଆଉ କଣ ପାଇଁ ଆସିଲା? ପୁରା ପୁରି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଦେଉଛ ଆମକେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୋର ଭଲ ପିଆ ପିଇ ଚାଲିଥିଲା ତମର ଝିଅ ସହିତ ପୁରା ମୋର ବାପା କଣ କହୁଥିଲ ପରା? ଏ ବାପା ଏ ଅଜ୍ଞାନ ମଉସା ତୁ ଏ ପାଖରେ ଯାଇବୁନି ନାଇଁ ତୁ ମଉସା ଯିବୁନି ନା କଣ ଯିବି ଅଜ୍ଞାନ ମ୍ୟାଡାମ ମଉସା ଦି ଲୋକ କଣ ମୋ କଥା କହିଲେ କହୁନା କଣ କହୁଛ? ତୁ ଯିବୁ ନା ଦେଖିବୁ ମ୍ୟାଡାମ କଣ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଯିବ? ହଁ ହଉ। ଆଉ ক্ষমা করবে ক্ষমা করে দেবো মশা। এই କଣ କହୁଥିଲି କି ହଁ ତମେ ଯିବ? ମୁଁ ଯାଉଛି। ଶୁଣ ହଁ ମତେ ଟିକେ ଦେଇକି ଯାଅ। ତମେ କହିଥିଲେ ମୋ ପୁରା ଫାଟି ଯାଉଛି। ହଁ ନା ନା ସାର୍ଟ ଖୋଲ ନା ପୁଣି ପାଟିରେ ଦିଲ ଫାଟି ଯାଇଛି। ଆସ ଯିବା। ମତେ ଟିକେ ଦେଇକି ଗଲେ ହବନି? ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତା। ମୋର କଣ ନେବ? ତମେ କଣ ଦବ? ମୋ ନମ୍ବର ରଖୁନା। ହଁ। ମୋ ନମ୍ବର 1907। କଣ 12ଟା ନମ୍ବର କହିଲୁଣି ତମେ ଗଣିଲେ ପୁରା ବଢିଯିବ। ଏଠି କଣ? ଟ୍ରୁକଲରେ ବାହାରିବ M1000। M1000 M1000 ପୁଣି ଜାଣିନ ଯାତ୍ରା ପାଟିକି ବାହାରି ପଡିଛ। ମୁଁ ଜାଣିନି। M1000 ହଉଛି କି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଡାଇରେକ୍ଟର। ହଁ ତମ ପରି ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ପୁରା ସ୍ଲାଟେ ରାତ ମାର ଦିଆ ରେ। ଠିକ ଅଛି ମଉସା ଆସୁଛି। ମତେ ଖରାପ ଅଜ୍ଞାନ